कथाटे पचरामी तो तुमको काना पचरा बको पासा खेल मागे बोलसी नहीं तो हमारे पासा के लोग रखी तो कतली ढाके दी तो इस रुपिला हाँ हाँ कही पार्वत होई गो होय होय सके सत्य गो मैं पिछला बोनी गो नहीं गो मैं कम से कम भंजाई ले बोली घर घर के नहीं थी तो कम से कम चौकी दुईटा देता अंगूर सियो मीठा खीरमन देता हेटा जदी ने बेले प्लेन चौकी दुईटा देता लिया मिचर दुईटा देता हेटा खोटी तो हेती जदी ने बेले कोस्ता दुईटा देता और नून और कच्चा मिर्चा मूला दुईटा देता मूला ठेके फुस फुस पाड़ू हाय कसुर पिला श्याम घन तोर ठाने नहीं न मना ये गाहर लोग जानले मते केते कर बेहिनी मानो होए गो सुरपिला श्याम घना तोर ठाने नहीं न मना होए गो सुरपिला श्याम घना तोर ठाने नहीं न मना माई गो धन गो सुना गो पिला श्याम खाना तो थाने नहीं नवाना जहाँ लोग जानले मत कत कर बेहिनी माना ये बड़ा लोग जानले मत कत कर बेहिनी माना होई गो सुरु पिला श्याम खाना तो थाने नहीं नवाना ये सुरु पिला श्याम खाना तो थाने कृष्ण चंद्र बलि करी आंगु तुमे ठाकुआ श्री कृष्ण कभी सवर्ण काहे जे नहीं कहे छ ये मां कृष्ण चंद्र बलि करी आंगु तुमे ठाकुआ श्री कृष्ण कभी सवर्ण काहे जे नहीं कहे छ कह जल्दी रंग हल्दी जनाजी बाटा न पना कह जल्दी रंग हल्दी जनाजी बाटा न पना होए गो सुरु पिला श्याम घना तो थाने नहीं नवाना ए सुरु पिला श्याम घना तो थाने नहीं नवाना कथा बुझी पारी छ होई होई केन कथा बुझिल कहत कान कहू छ गो माई भगवान श्री कृष्ण तमे जिते बेले आसला तमे समस्तंकर आगे बुझे कर कहला जे कृष्ण 10 अवतार धारण करथिले आ से 10 अवतार रे 10टा असुर के विनाश करथिले समस्त सुनले किंतु मैं तुमको भगवान श्री कृष्णकर 20टा अवतार रो कथा पचरे 10 10 20 माई गो ई कथा कहले ने घर के नेबो कहत ना गो पिला आगो श्री कृष्ण बोले राधिका सुन पचारिल मते विंशति बन्न आगो मच्छ कच्छप बराह नृसिंह बामन परशुराम राम बलराम आगो हेली बध्य अवतार हाँ हाँ बुध अवतार गो आगो गौरांग आगो दशमे गौरांग गो माई भक्त संगे सांग इनाम करिलु प्रचार किशोरी गो ए 10 बन्न मोहर आगो एकादश मु शंख चक्रधारी द्वादश राधा पई सन्यासी है
ত্রয়োদশে রাধা কৃষ্ণ যুগল যুগল চতুর্দশে দুর্গা নাম মোহরি রে মুনব গুঞ্জর ধারী নাভির পদ্মজাত গোহেল চৌমাত ইসুল বন গলা পুরী কিশোরী গো আবর মুসা মঞ্জারি দিলে রাধা করে হেলি মু ভূত দিনে যমুনারে হেলি কৈবর্ত তুমি কৈবর্ত ବି ହେଇଥିଲ ହଁ ହଁ ଭୂତ ବି ହେଇଥିଲ ବୁଢା কৈବର୍ତ ହେଇଥିଲି ଗୋ ମାଇ ଆଉ ତମକୁ ଡଙ୍ଗା ପାରି କରିଥିଲି ପିଲା ଭାରି ଛଲିଆଟା ଲୋ ଆଗ ଦିନେ ରାଧା করে ହେଇଥିଲେ ଭୂତ ଦିନେ ଯମୁନାରେ ହେଲି কৈବର୍ତ କୋଟି କୋଟି ଶିବ ଗଜଗ ଧ୍ୟାନେ ବସି କେହି ନ ପାଇଲେ ଅନ୍ତ ମୋହରି ଗୋ বিংশতি বর্ণ মোহরি মাই গো ইটা হেলা মোর বিংশতি বর্ণ গো মাই বলে এন্তা করে 20টা বর্ণ তুমি ধারণ করেছিল কিন জায়গায় ভূত হইছিল কিন জায়গায় তুমি কৈবর্ত সাজিছিল কিন জায়গায় তুমি আগ শ্রী কৃষ্ণ বইলে শুণ গো মাই আগ পচারুছি প্রশ্ন দেব বুঝাই আগ কৃষ্ণঙ্কর মৃত্যু ভেদ কথা সমস্তে জানন্তি আগ রাধা কেবে মলে তুমি কহ বুঝাই এ কথা দেব বুঝাই রাধা মাই মৃত্যু হেলা তুমর কাহি মতে জি থাউ থাউ নে পিলা মারি দউছন দেখুছ গো পিলা মাই গো বলে কৃষ্ণ ভগবান তো শিয়ালি লতা তলে থিলে যে যারা সবার মারি দেলা কেন সমস্তে সখা দ্বাপর যুগরে মহাভারত যুদ্ধরে কৌরব বংশ নাশ করেছিল কৃষ্ণ বলি করে গান্ধারী অভিশাপে দিয়েছিল কৃষ্ণଙ୍କୁ যদু বংশ মধ্য নাশ হবে বলছ তো যদু বংশ নাশ হেলা পরে সমস্তে মলা পরে কৃষ্ণ যেগরি যেতেবেলে শিয়ালি লতা বৃক্ষ তলে মলে মরি গলা পরে সমস্তে জানছে যে যদু বংশ নাশ ହେଲା কৃষ্ণ भी মরিଥିଲେ বলি করে তো রাধা কেভে মরিଥିଲେ কেন ছানে মরিଥିଲେ নাই কে সখা কৃষ্ণ তো শিয়ালি লতা তলে মানে কৃষ্ণ সে আগে বলে কি রাধা সে আগে বলে ই কথা কহব খড়া করে ক্লিয়ার করে বলে কৃষ্ণঙ্কর মৃত্যু আগে ହେଲା କି ରାଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆগে ହେଲା আগে হেলা ରାଧା କିନ୍ ଜାଗାରେ ମରିଥିଲେ ହଁ କେନ୍ ଜାଗାରେ ମରିଥିଲେ ই কথা শুনলে তুমি তোমার ঘর কি পলাব হ্যাঁ, মরি হ্যাঁ। সারলে যাহা ঘর কি সে পলাছন ତମେ କହ ତ ଆମେ ଯିମୁ ন রাধিকা বইলেন মোহন সুর বুঝাই কহুছি পুরাণ জ্ঞান রাধিকা বইলেন মোহন সুর বুঝাই কহুছি পুরাণ জ্ঞান কাপুরারে প্রভু নারায়ণ রাজা হইতিলে শুণ সুখ্য জন এতু অন্তে যাহা হেলা শুণ দেই মন রাধিকা বইলে মোহন শুণ বুঝাই পাছে পুরাণ জ্ঞান
कला कानु हई की राधा मई गो जिते बेले देवकी गर्भरे भगवान श्रीकृष्ण जन्म हेले तो 8 वर्ष गोपपुर रे से माने बढ़ी के जिते बेले कंस को विनाश करिबे विनाश कले तो सही समय रे राधा जानले जे कृष्ण कंस के मारी गला मात्र के से आ गोपपुर के नहीं फिरन बोली करी तो सही समय रे भगवान श्रीकृष्ण कथा देइथे हां हां राधा चिंता भावरे आगो जोगी बेस राधा धारण कले कृष्णकर पथ चाहि से बसिले जोगी बेस राधा बहन कले कृष्णकर पथ चाहि बसिले कृष्ण पाद तले नमस्कार कले राधिका बोइले मोहन सुन कही देवी तुम पुराण ज्ञान कृष्ण भगवान जिते बेले अक्रूर संगे मथुरा के गमन करेछन तो सही समय रे राधा जोगी वेश धारण कले आरो कृष्णकर पथ चाहिछन जिते बेले कृष्ण जीवे जे तांको टिके देखि पारबी हां हां भगवान श्री कृष्ण जिते बेले अक्रूर संगे मथुरा के गमन करेछन जानि पाइले जे एटे जोगीटी मोर रास्ता रे अछन बोले आ सेही सर्वप्रथमे भगवान श्री कृष्ण सेही जोगी को नमस्कार करथिले बा राधा को कृष्ण पहला जुहार कले हाँ राधा जोगी वेश धारण करथिले तो सही समय तापरे जानले जे भगवान श्रीकृष्ण एटा राधा मोर पथरे से माने जगी छन भाईले तो राधा जानी थिले जे कृष्ण और गोपपुर के नहीं फिरन हाँ हेले मुई केनता तमर बिना बंची पारनी प्रभु मोर मृत्यु केनता कर हेबा बोली कर कहिथिले तो सही समय भगवान श्रीकृष्ण तांकर मृत्यु रहस्य कथा बुझे कर कहिथिले तापरे भगवान श्रीकृष्ण कंस के मारी सारले महाभारत युद्ध मध्य सरी आइछि जदुवंश मध्य विनाश हो तापरे द्वारिका रे भगवान श्रीकृष्ण राजा हिकर रहिछन से समय रे तांकर बयस मध्य गड़ी जाइतिला बेले भगवान श्रीकृष्ण चतुर्थ बयस हो जाइछन बूढ़ा बूढ़ी हो जाइछन तो सही समय रे राधा कृष्ण को डखे पखाले कहीं बोली करी भगवान श्रीकृष्ण के यहाँ दे इस समय मत टिके देखवा लगी इच्छा हो जे भाईले तो भगवान श्रीकृष्ण काना कले आगो कृष्ण चंद्र देख मिलन हेले राधापुरे जाई प्रवेश हेले एतुअंत जहा हेला सुन हे सकले राधिका बोइले मोहन सुन कही देवी तो पुराण ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जिते बेले वृद्ध रूप धारण करके राधांकर पास के आसीछन सही समय रे भगवान श्री कृष्ण राधा को कहले जे यहाँ तुम बयस गड़ी गला राधा तुम मते इ जगह तुम डाकिछ कहीं करी भाई तो भगवान श्री कृष्ण तो जिते बेले द्वारिका रे राजा हितरे से तो बंसी नहीं बजौथी सेही बंसी राधा को दान स्वरूप रे देई राधा को तो राधा कहले जे छुआ बेले जनता बंसी बजे करे मते सुनोथिल प्रभु से बंसी टिके बजाओ भाई तो भगवान श्री कृष्ण काना कले जेहेतु राधा मते काहे मने पकी के डाकी छन बेला जिते बेले बंसी बजे छन आगो सात सुरे कृष्ण बंसी को बाहिले कृष्ण का कोलरे राधा सोइले बंसी बाही बाही देख स्वर्गपुर गले राधिका बोइले मोहन सुन कही दे गीत पुराण ज्ञान
कृष्णଙ୍କର କୋଳରେ ରାଧା ଶୁଣିକରି ଶୋଇକରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀ ବଜେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳର ବଂଶୀ ସେଇ ସମୟରେ ରାଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ବୋଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଗରୁ ରାଧା ହିଁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବାବୁ ଗୋ ତମର କୋଳରେ ହିଁ ମୋର ଜୀବନଟା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତମର ଜୀବନଟା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତମର ମୃତ୍ୟୁ କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା ଯେ ସେଟା ମୁଁ ତ ନି ଜାଣିନେ ଗୋପିଲା। जे बाकी लोग बाकी दिन जन्मटा जो छै मृत्यु मुक्त जो बाबू ते मृत्यु ହେ ହେ ଗୋପିଲା ହଁ ହଁ ରାଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ତୁମେ ପଚାର। ହଁ ହଁ ହେ କୃଷ୍ଣ କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଜାରା ସମର କିଏ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। पूर्व कथा बाबू लोग कहसो जे चीनी अंगठी ना मारी देला केहनो जरा सब जे कृष्ण मरी गले लोग कोटा लगन नो काटी करी रखी देले तो एक्सीडेंट करे जमे ती काटी देले तो माने बचू छी याद है मोर 1933 টাকা লাগিছে যে তো মই বচি छी ବସିଛନ୍ আর চিনি अंगठी गोटे ई अंगठी गोटे मुई तो छोट अंगठी ଆଣ୍ଠିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଅଲଜି ଗଲା ଯେ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ए लोन फोन कथा छाणी करी केनता करी मूल जे हे कथा कहो ଚିନି ଆଣ୍ଠି ତମର ଜୀବନ ପଲେଇ ଗଲା नहीं मोर बताल जे सखा जी जे ଆରେ ମତେ କାଇଁ ସେ ମରାଲ ई चल सुन जी चाम के खोलिया ना ताहेले ई कथा कहले घर के नेब ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ଡାଉଟ ନାହିଁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ରାଧା ମାଇ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା କର ଶ୍ରବଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କୌରବଂଶ ନାଶ ଗଲେ ସେହି ଦନାର୍ଦ୍ଦନ ହୋଇକି ରାଧା ମାଇ କହିକି ବାପ ଧନ ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ତ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବଙ୍କର ହଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତ କୌରବ ବଂଶ ନାଶ କରିଥିଲେ କି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ହଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆହା କୌରବ ବଂଶ ନାଶ ପରେ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ পুত্র শোকে সাপ্য দেলা শুণ নর হরি সাপ্য দেলে কৃষ্ণଙ୍କୁ যে তুম বংশ নাশ নাশ জীব নাশ জীব আহে পিত বাস ଶହେଟା କୁମର ମଲା ପରେ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ସହି ନି ପାରଲେ ସହି ନି ପାରିଲେ ହଁ ନିଜର ପୁଅକେ ଆଉ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ ହେ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଚାହିଁଥିଲେ ମୋର ଶହେଟା କୁମର ବଞ୍ଚି ପାରିଥିତି ବଞ୍ଚି ପାରିଥିତେ ହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିକରି ପ୍ରଭୁ ମୋର କୌରବଂଶ ନାଶ କରିଦେଲ ଯେଉଁପରି ମୋର କୌରବଂଶ ନାଶ ହେଲି ସେହିପରି ତୁମ ଯଦୁବଂଶ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନାଶ ହେବ ବୋଇଲି। এটা মোর অভিশাপ কৃষ্ণ জানিছ ତାପରେ କାଣା ହେଲା ଜାଣିଛ କାଣା ହେଲା ଆହା ଦ୍ୱାରିକାପୁରରେ ବିଜେ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯେ ସମରଟି ଗୁଣ ସମସ୍ତେ ମଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ अर्जुन को प्रस्तावटे पठाइन बेले
যদু বংশ নিজ নিজ ভিতরে যেতেবেলে কলি ঝড় লাগিকি সবু গান্ধারী মাতাঙ্কর সাপ্য কারণରୁ বংশ বিনাশ ହଁ ଯଦୁ ବଂଶ ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ହେଇଗଲେ ତ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ କାଣା କଲେ ଜାଣି ପାରିଲେ ଯେ ଯଦୁ ବଂଶ ନାଶ ହେବାର ସମୟ ଆସିଲା ନ ସମୟ ଆସିଗଲା ଆଉ ଅର୍ଜୁନକେ ଯେତେବେଳେ ଡକେଇ ପଠିଛନ୍ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଆସିଲା ପରେ କାଣା ହେଲା କାଣା ହେଲା ଆହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳନ୍ତି ପା ମୋ ବଚନ ଶୁଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଅ ତୁମେ ପୁଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ମାନି ଅର୍ଜୁନ ଯେ ଗଲେ ଅରଣ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରାଗତ ହେଲେ ହୋଇକି ରାଧାମାଇ କି ବାଟ ଧଣ अर्जुन को कृष्ण कहले କହିଲେ कि हे पार्थ जेते नारी माने अछन समस्तन को तुमे नहीं कर हस्तिनापुर चली जाओ ଚାଲି ଯାଅ एबे जदुवंश नाश हेबार समय आसला ସମୟ ହେଇଗଲା तो अर्जुन कथा मानि कर सबु स्त्री मान को नहीं कर हस्तिनापुर चली गले ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା आउ यारे कृष्ण काना कले घोर अरण्य के जेकरी सियाली लता वृक्ष तले भगवान ଶୋଇଛନ୍ सोईछन तापरे काना हला କାଣା ହେଲା आहा सुमंत सबर नामे एक जे सबर गयानी मन्ते देख घर घोर बन कृष्णकर पाद देखि जानी न पारिले मृगटीए अछि बोली मने विचारिले माई गो सुमंत सबर नामे गोटे सबर थिली से माने घर अरण्य के जाइकरी मृग मारवा लगी जाइछ तो मृग मारवा लगी जेते जाइछन मृगुणी मृगुणी भाभी करी कृष्णंकर पात के काना कले जहा भी हो आज मोर परिवार भूखे नहीं रहन बोइले आर तापर काना कले को माई जानिछ आहा सर बिंधी देले तांकू सुण सुज्ञ जन कृष्णंकर पादे आई बाजिलाटी पुण बाजिलाटी पुण आज्ञा बाजिलाटी पुण तो जेते बेले सुमंत सबर एटा गोटे मृग बोली मारी देले कृष्णंकर बाम गळर चीनी आंगुटे सरटा बाजी गला सखा तापर काना हैला आहा कृष्णंकर मृत्यु परे सुण सुज्ञ जन उषागति गर्भरु जे पुत्र एक जन्म वज्र बलि तार नाम देले साधु साई बज आसी अंतिम क्रिया कले जे तही एही परिजान माई पुराण रगीर दोष थिले क्षमा कर आहे सन्थनर दोष थिले क्षमा कर आहे सन्थनर
ମାନେ ରାଧା ବି ମରିଗଲେ ରାଧାର ପରେ କୃଷ୍ଣ ବି ମଲେ ଗୋ ମାଇ ଏବେ ମତେ ଘରକେ ନିଅ আগ শুনি রাধিকা হইলে মন মদন আরতে নন্দন নন্দন রাগে কো বাটকু মাইনে লাতে ফিটিলার গলা খঞ্জি সহিতে শ্যাম ভিতরকু গলে উঠরাই বলি বেনি বুঝ তুলি নারায়ণ নারায়ণ যাই পলঙ্ক পরে বসিলে নারায়ণ बोल श्री 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 राधा कृष्ण की जय जय माँ तारिणी की जय राम बासिंकर मंगल होय कबाल हरि बोल कमिटी आज्ञा मानकर दुख जय सुख प्राप्त होय कबाल हरि बोल जय माँ बेंजारन की जय रामर सर्वदेवा देवी की जय जय माँ समलेश्वरी की जय माँ माणिकेश्वरी की जय माँ रक्तांबरी की जय माँ दक्षिण काली की जय अपना अपना गुरु गोविंद की जय भारत माता की जय वंदे मातरम